Banta mamre GPKP Runggun Kebaran Lama, opi dengar ras kita merenungkan nas pe anta bas mingguenda, ati kami mempersembahkan sada pujin man Tuhan arah kitab dendenta. Manbanta Rina Mamre khususna Mamre GBKP Runggun Kebaran Lama arah medsosenda silakoken pe anta arkiteken situasi wabah virus corona labanci kita pulung bagi biasana tapi kita tetap RPA arah YouTube channel GBKP Kebayoran Lama ope dengar si bengketi kubas pe anta mari si pebulat lebih ukurta ras kita ertoto kita Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga isahkan kami bujurman bandu amin nagia la kami banci pulung ras ngelakukan PA bagi biasana tapi tetap banci ilakokan kami PA arah YouTube channel GBKP Kebayoran Lama. Pasu-pasundu kami kerina si ngurati ras niksiki katandu gelah arah katandu rah tangkas naman kami khususna arah tema basuarienda uga kami ngidah pandahin kami ema ibadah kami man Tuhan sampatindu kemahandu gelah ngasuk kemahandu nurikan penjelasan nas enda bagi sentudu ras surat-surandu. Ngerana dage kaman kami kerina o Tuhan, nggo sikap kami megi kenca, ibas gelar Yesus, haleluya, amin. Senina mamre nas pe anta ibas minggu tanggal 22 Maret, dibuat ibas dua bagin. Si pertama ema kuan-kuanan 10 ayat 22, bagin si keduakan ema Efesus 4 ayat 25 se 32. Ogekan kami kuan-kuanan 10 ayat 22 nina kata dibata bagenda.
Erkiteken pasu-pasu di batang maka kalak jadi bayak. Erdahin erbintuas labo nambahi kebayakan. Bagepe bagin si peduaken Efesus pasal 4 ayat 25 seh 32 ogeken kami kata di bata nina bagenda olanai erbual kerina arus nuriken si tuhu-tuhu man seninana sabab kerina kita ring-ring ibas sadakula adi merawakam olah seh perdosa jana olah simpan rawandu seh benuari olah bere kesempatan man si iblis kalak sinangko gel-gel nari olah nai ia nangko redahinlah ia alu mahuli gunan carikan keperluna janah gelah lid ibas ia guna nampati kalak si deban ibas kepicetan adikam ngerana olah sitik bebelaskan cakap silar turi-turin tapi kata-kata sir gunalah belaskan si banci nampati kalak si deban rikutkan perluna gelah kata-kata due mabakini ulin man si megisa olah ceda ate kesah di batai bahandu sabab kesah ekap capna maka kam si kerajangan di bata kesah jaminan maka reh mawarina di batan dungi dahinna mulahi kam tadingken cianate perampus ras pernembah olah naikam si isa-isaken entah si cekurak-cekuraken olah naik sitik pe erlem-elem tapi melias dengan mesayanglah sapi-sapi kam sialem alemenlah bagi di bata enggo ngalami kam ibas Kristus terjengjenda pengogen nas pe anta ibas minggu enda tema nina ersembah arah pendahin tujun gelah mamre meteh maka ardahin emo ibadah si peduaken ngasut ndahiken pendahinna alu payo tema karena ardahin entah pe pendahin si tuhuna enggo 3 kali si bahas ibas nas pe anta sebelumnya endang ngata kenca maka perlukal si perdiateken karena uga mamre ardahin artina la terjeng sidahi kendahin tapi lid je muatan kini teken lid ije muatan teologis gelah lu bage ibas kita ardahin kita bagi sentudu ras sudah di bata mari dage sisik-siki arah nas pe aenda ugakin surah di bata ugakin kita ngidah karena ardahin entah pe pendahinta ndai ibas kuan-kuanan 10 ayat 22 nina arkiteken pasu-pasu di batang maka kalak bayak erdahin erbintuas labo nambahi kebayakan kai si banci si perdeteken arah firman enda si erkawiten ras erdahin entah pe pendahinta si pertama lebe firman enda labo nuruh kita jadi skala perbapan si santai sebab banci kaninta ada rebintuas pelabo nambahi kebayakan rekai kita rebintuas santai saja di bata kahari singatur kenca labo bage maksud firman Tuhan enda si peduakan firman enda ngingatkan kita maka tujuan redahin rebintuas kerja keras labo kebayakan labo tujuan utama labo si pentingna ibas kita redahin rebintuas tapi redahin rebintuas hakikat kalak Kristen hakikat anak-anak di bata hakikat mamre ibas redahin anak-anak Tuhan teridah ketutusanna teridah tanggung jawabna ibas redahin si petelukan arkiteken pasu-pasu di batang maka kalak rebayakna jadi jelas labulit gegeh manusia gunar bahanca ia jadi skalak bayak tapi pasu-pasu di batang sir bahanca kalak jadi bayak arah ija pasu-pasu di bata mereka kebayakan man manusia ema arah kita rebintuas tapi rebintuas labo jaminan maka skala pasti jadi bayak tapi di skala labo git rebintuas labo lid dalam di bata mereka pasu-pasu kebayakan man bana jadi anak-anak Tuhan harus tetap rebintuas jenari arah nasi peduakan Efesus 4 ayat 25-32 melalakal ije nasihat-nasihat Paulus
Kuga harusna kegeluhan kalak Kristen singgo ipelim barui. Pakaikanlah manusia simbaru, rikutkan tempas di bata. Dengan cidahkan bana, ibas kegeluhan si tuhu-tuhu adil dengan badia. Maka uga mamre, mencidahkan kegeluhan simbaru, rikutkan tempas di bata. Tiga-tiga hal, iturikan Paulus ijenda. Nina olar uang, kerina min harus nurikan si tuhu-tuhu man seninan. Adi ngerana kam olah sitik peblas cakap silar turi-turin. Olah ceda te kesah di bata ibahandu. Bagai pedi syogeka bas ayat 31-32. Tading kencian ate, perampus, pernembah. Tapi melias dengan mesayanglah sapi-sapi kam. Enda tiga hal. Si arus jadi biak. Mencidahkan bana ibas kegeluhan. Anak-anak Tuhan si inggo iplim barui di bata. Bagem arusna tempas di bate. Teridah ibas kalak perbapan. Teridah ibas mamre. Maka si peduakan sienda idah kami si berkaitan ras temanta. Kalak si nangko gel-gel nari. Ola nai ia nangko. Redahinlah ia alu mahuli. Gunan carikan keperluna. Jana gelalit ibas ia guna nampati. Kalak si ibas kepicetan. Enda mau si jelaskan arah nas enda si berkaitan ras teman. Kalau si nangko gel-gel nari olah nai ia nangko. Engkai maka pang Paulus nuliskan kata-kata enda. Berarti itandai na tuhu-tuhu perpulungan nai. Itahna maka lid anggota perpulungan Efesus sidahin na gel-gel nangko muat si kerajaan kalak. Maka nina olah nai ia nangko. Redahinlah ia alumhuli mencarikan keperluan. Kata-kata redahinlah ia alumhuli. Eda masih jadi kata kunci. Redahin bagi si ngena hati Tuhan. Redahin alu bujur. Redahin alu benar. Redahin alu adil. Redahin alur bintuas. Eda mabiak anak-anak di bata. Cenari selanjutnya iturikan. Kaikin tujun redahin alumhuli. Tujun kita redahin erbintuas. Maka selain gunan cukupkan kebutuhan ta, mencukupkan keperluan ta, redahin alu tutus, mahuli erbintuas, megelah banci kita, nampati kala si deban, si sanganalit ibas kepicetan. Jadi tujun redahin erbintuas, tujun redahin mahuli, labo semata-mata, man guna dirinta, man guna keluarganta, tapi pe ijenda muatan teologisna, uga kita arah rezeki sialokan kita bas pendahinta banci kasih pakaikan guna nampati kalak silit ibas kepicetan. Sama kita kubas bagian penutup teman ibas minggu enda resembah arah redahin. Tema enda ngingetkan kita aspek si deban ibas resembah si seri pentingna ras ngelakukan kebaktin bas wari minggu. Si seri pentingna ras ibas kita ngelakukan PJJ, PA, tapi ijenda kugaka kita ngidah ngejapkan maka pendahinta emo buah penembahan mandibata. Pendahinta emo mencidahkan bana kita uga penembahanta mandibata. Baginina da ibas kitab Efesus penembahan mandibata mencidahkan bana ibas kegeluhanta, mencidahkan bana ibas pendahinta. Tentu adi si kejapkan maka pendahinta ibas kita dahin deskan sada persembahan deskan sada peribadahan taman Tuhan tentu silakokan alu tutus alur bintuas alu bujur alu muhuli las rampang si peduakan jana sekali nari tujun redahin berbintuas redahin alu muhuli labo semata-mata guna kebayakan sebab karena kebayakan dibatasi mereka njah saja situtu sirdahin gelah banci kita kelengi kalak si deban gelah banci kita nampati kalak silit ibas kepicetan. Cenari si petelukan sisi si deban arah peristiwa enda ija kita bas paksa enda ilarang pemerintah beraktivitas alu normal arkiteken wabah virus maka suruh kita tadi di rumah mengisolasi diri gelah terjangkit wabah virus corona. Bagai peulaka kita jadi kalak si banci menyebabkan kalak si deban terjangkit bagi nina karier wabah virus enda. Bas pak senda terasa
Adi tutus ate gelgel narir dahin. Piga minggu pe laki tardahin. Banci dengar kitar kesah. Banci dengar stukur keperluan gelukta. Endang adi tutus te tardahin. Janah adi siklengi ulih pendahinta. Tentu labo teta bagi terus situasi enda. Retoto kita gelah wabah virus enda ipengadi Tuhan. Gelah bancika kita mulihir dahin alu normal. Situ tusir dahin. Gelah arah pendahinta ermulia gelar Tuhan. Jojuah man mamre kerina. Endam si banci sahkan kami penjelasan pe anta. Jelaskan bahwa tema ras tujun siorati kata di batenda. Gelah mamre banci mencidahkan maka ketutusan nardahin kebujurenna enda kerina desken persembahan man Tuhan, desken peribadahan man Tuhan. Bujur mejuah-juah Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Haleluya amin. Ras kita tertoto. Bujur Tuhan wedeng keken kami katandu pasu-pasundu kerina kami khususna mamre gelah iidah kami maka pendahin kami penembahan kami man bandu gelah alu bage banci idahikan kami dahin kami alu mahuli alu tutus alu kerja keras gelah ulihna la terjen mencukupkan keperluan kami tapi banci kape pakaikan kami lakonan pati kalak si deban silit ibas kepicatan pasu-pasundu kerina mamre ras isi jabuna pasu-pasu kami kerina alu kini ulindu ibas gelar Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya amin. Bagendam mejuah-juah man mamre kerina Tuhan si masuk-masuk kita. Haleluya bujur.